Guys, gusto nyo po bang malaman kung saan po to makikita yung page recommendation? Kung gusto nyo pong malaman para sa mga baguhan pa lang na nag-start dito sa pagiging content creator, ituturo ko po sa inyo kung saan nyo to mahahanap. So ngayon guys, punta lang po kayo sa inyong profile. Then, hanapin nyo po yung see dashboard. Then, i-scroll up nyo lang po. So, ayan po, page recommendation. I-tap nyo lang po yan. Then, ayan, yan po yung page recommendation po. So, ibig sabihin, wala po kayong violation. Pero pag once na may nakalagay po dyan na flag content or violation, dyan nyo, makikita din dyan sa page nyo po. So, sana po nakatulong. Guys, baka pwede pong pa-follow na lang din po ang aking Facebook page.